Hallelujah. For the meditation, let us turn to Romans chapter 1 and read the 16th verse. आइए आज के ध्यान के लिए रोमी की पत्री अध्याय 1 उसकी 16 वचन को हम देखें। আজকে আমাদের ধ্যানের জন্য রোমিও পত্রের 1 অধ্যায় 16 পদ আমরা দেখি। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार करने में परमेश्वर की सामर्थ्य है। কেননা আমি সুসমাচারের সম্বন্ধে লজ্জিত নই, কারণ উহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি, প্রথমত জিহুদার পক্ষে আর গ্রীকেরও পক্ষে। For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God and the salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Praise be to His name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব। And Paul says that gospel of Christ is the power of God and to everyone that believes. हर एक विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सुसमाचार सामर्थ्य करके संत पौलुस यहाँ पर कहता है। আর সাধু পৌল তিনি বলছেন যে সবার জন্য বিশ্বাস করা সমস্ত লোকেদের জন্য সুসমাচারের সেই শক্তি রয়েছে। In Assam, Meghalaya was a part of Assam before many years. बहुत साल पहले मेघालय आसाम का एक भाग था। বেশ কিছু বছর পূর্বে মেঘালয় আসামের একটি অংশ ছিল। And in that part, there was a hill place called Garo Hills. और उस क्षेत्र में एक पहाड़ है जिसको गारो पहाड़ करके कहा जाता আর है। সেই স্থানে সেই পাহাড় রয়েছে এবং তাকে গারো পাহাড় বলা হয়। American missionaries visited this Garo Hills, and in that tribal area, one tribalman accepted Jesus Christ on his family. और मैं उस स्थान में जाकर के संदर्शन किया हूँ और वहाँ पर उन आदिवासियों के मध्य में एक परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया और ग्रहण किया। আর সেই স্থানে মিশনারি তারা যেতেন এবং তারা সেই সুসমাচার সেখানে প্রচার করতেন এবং সেই স্থানে একজন এই সুসমাচারকে গ্রহণ করেন। He believed gospel of Christ and he accepted Jesus Christ as a personal savior. यीशु मसीह के सुसमाचार को उसने सुन के ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। প্রভু যিশুর সুসমাচার শুনে তিনি বিশ্বাস করলেন এবং প্রভু যিশুকে তার ব্যক্তিগত মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করলেন। He decided to follow Jesus. उसने यीशु के पीछे चलने की ठान ली তিনি যিশুর পশ্চাতে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন Along with his wife and two children. और अपने बच्चों के साथ अपने पत्नी के साथ। তার স্ত্রী ও তার দুই সন্তানের সঙ্গে। The village chief and all the villagers came against him. और उस गांव के जो प्रधान थे, गांव के लोग थे, उसके विरोध में उठ खड़े हुए। আর সেই গ্রামের সমস্ত লোকেরা, সমস্ত ধর্মের লোকেরা তার বিরুদ্ধে এসে The দাঁড়ায়। village chief told him to deny Christ. और वे लोग आकर के कहे कि आप यीशु का इनकार करो। তারা এসে বলল তুমি যিশুকে অস্বীকার করো। That time he said, I have decided to follow Jesus. और उस समय में उसने कहा कि नहीं, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं यीशु के पीछे जाऊंगा। আর সেই সময় সেই কথা বললো আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি যিশুর পশ্চাতে যাব। I cannot go back. और मैं पीछे नहीं जा सकता। আমি পশ্চাতে আর যাব না। Then the village chief ordered his archers to shoot arrows on the two children. और उस समय में गांव के प्रधान ने उन वहां पर तीरबाजों को ये आज्ञा दिया कि उस व्यक्ति के दोनों बच्चों को तीर से मारे। আর সেই সময় সেই গ্রামের যিনি প্রধান ছিলেন তিনি তার দুই বাচ্চাকে তীর দিয়ে মেরে ফেলার আজ্ঞা দিলেন। And their children were dying. और उसके बच्चे जो मर रहे थे। আর তার सन्तानরা যখন মরছিল That time the village chief asked him, will you not deny Christ? और उस समय में उस गांव के प्रधान ने दोबारा उस व्यक्ति से पूछा, क्या तू यीशु का इनकार न करेगा? আর সেই সময় সেই গ্রামের যিনি মুখ্য ব্যক্তি তিনি বললেন তুমি কি যিশুকে অস্বীকার করবে না? That time he said, the others may not follow, but I will follow. और उसने इस प्रकार कहा कि दूसरे लोग पीछे न आने से भी मैं यीशु के पीछे जाऊंगा। সেই কথা বললো আমার পশ্চাতে অন্যরা না এলো আমি যিশুর পশ্চাতে যাব। Then the village chief commanded the archers to shoot arrows on the wife. और उस समय में उस गांव के प्रधान ने तीरबाजों से कहा कि उसकी पत्नी को निशाना लगा और उसको मार। আর সেই সময় সেই গ্রামের প্রধান সেই তীরন্দাজিকে বললো যে তুমি তার স্ত্রীকেও তীর দিয়ে মেরে দাও। The wife died. उसकी पत्नी भी मर गई। তার স্ত্রীও মরে গেল। At that time the village chief again asked him, will you not deny Christ? दोबारा गांव के प्रधान आकर के उससे पूछे कि क्या यीशु का इनकार नहीं करेगा? আবার সেই গ্রামের প্রধান তাকে প্রশ্ন করলো তুমি কি যিশুকে অস্বীকার করবে না? That time he said, the world behind me, the cross before me. और उस समय में उसने कहा कि संसार पीछे और क्रूस मेरे आगे। আর সেই সময় সেই কথা বললো জগৎ আমার পশ্চাতে ক্রুশ আমার সম্মুখে। The village chief commanded the archers to shoot him also.
और उस समय में गांव के प्रधान ने आखिर हुए तीरबाजों से कहा, इसे भी तीर के निशान से मार। আর সেই সময় সে গ্রামের যে প্রধান সে তীরন্দাজিকে বলল তাকে তীর দিয়ে বের দাও। Seeing the faith of that tribal उस आदिवासी व्यक्ति के विश्वास को आप देखो। আর সেই আদিবাসী ব্যক্তির বিশ্বাসকে দেখে somewhere in South East, 2000 years ago, one person died on the cross, and this man is believing, so there must be some power in that. और कहीं पर कोई 2000 साल पहले हमारी क्रूस पे मरा और ये व्यक्ति उससे विश्वास करता है क्योंकि उसमें कुछ तो सामर्थ है। আর 2000 বছর পূর্বে একজন সে ক্রুশে মরেছিল এবং এই ব্যক্তি তাকে বিশ্বাস করছে এর মধ্যে কিছু তো শক্তি কিছু আছে। Village chief decided to follow Jesus. और उसके बाद उस गांव के प्रधान ने निर्णय लिया कि मैं यीशु के पीछे जाऊं। তারপরে সেই গ্রামের যিনি প্রধান ছিলেন তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনিও যিশুর পশ্চাতে The entire village decided to surrender their life to Jesus. और उसके बाद पूरा गांव यीशु के लिए अपने जीवन को सौंप देने के लिए निर्णय लिया। তারপরে সমস্ত গ্রাম যিশুর জন্য নিজেকে সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিল। That is why gospel is called the power of God to save those who are believing. इसी के लिए परमेश्वर के सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ्य करके कहा गया। আর সেই জন্য বলা হয় যে ঈশ্বরের সুসমাচার যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য পরাক্রমী। Even this evening, if anyone here cannot believe Jesus as Lord, if you accept Jesus Christ as Lord, you can experience all the blessings that you can find in the gospel. अगर यहाँ पर जैसा कोई है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, अगर आप यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करोगे और ग्रहण करोगे तो उसके साथ लिखे सारे आशीषें आपके लिए भी होगा। আর এখানে এমন যদি কেউ থেকে থাকেন যারা পরিত্রাণ পাননি এবং তারা যদি প্রভু যিশুকে তাদের ব্যক্তিগত লৌকিক দাতা বলে গ্রহণ করেন তাহলে সুসমাচারের লিখিত সকল আশীর্বাদকে তারা প্রাপ্ত করবেন। Gospel means good news. सुसमाचार कहने का अर्थ है शुभ संदेश। আর সুসমাচার বললে শুভ সংবাদ। The news means something that takes place recently, that is called news. समाचार कहने से वो बातें जो हाल ही में कुछ घटा है और उसे समाचार करके कहा जाता है। আর সংবাদ বললে যা কিছু ঘটেছে সেই বিষয়ে বলা হয়। But things that took place 2000 years ago, how can it be a news? It's a history. लेकिन आज से तकरीबन 2000 से पहले जो घटना जो हुआ है वो आज का समाचार कैसे हो सकता है? वो तो इतिहास बन गया। আর 2000 বছর পূর্বে যে ঘটনা ঘটেছিল তা আজকে সংবাদ কি করে হতে পারে তা তো ইতিহাস হয়ে গেছে। But when gospel is preached, किंतु जब सुसमाचार का प्रचार किया जाता है যখন সুসমাচার প্রচারিত হয় something will take place. उस समय में कुछ ना कुछ तो होता है। সেই সময় তো কিছু ঘটে। That is why gospel is called good news. इसी के लिए सुसमाचार को हम लोग शुभ समाचार करके भी कहते हैं। আর সেই জন্য সুসমাচারকে শুভ সংবাদ বলা হয়। That gospel is brought to you even this evening. और आज इस शाम के वक्त में वही शुभ संदेश आपके लिए लाया गया है। আর আজকে সন্ধ্যায় সেই শুভ সংবাদ আপনার জন্য আনা হয়েছে। This gospel is called gospel of salvation. और इस सुसमाचार को उद्धार का सुसमाचार करके भी कहा जाता है। আর এই সুসমাচার পরিত্রাণের সুসমাচার। Jesus came into this world. प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। প্রভু যিশু এই জগতে এলেন। The relationship with God and man was snapped because of sin or disobedience of man. ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध था मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन करने के कारण वो उसे हटा दिया गया या छीन लिया गया। আর মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল সেই সম্পর্ক মানুষ অবাধ্য হওয়ার জন্য তা ছিন্ন হয়েছিল। Jesus surrendered himself to die on the cross to mend or to reconcile man with God. लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और अपने आप को समर्पण किया और क्रूस पे अपने जीवन को दे दिया ताकि ईश्वर और मनुष्य के मध्य में एक मेल मिलाप हो जाए। আর প্রভু যিশু জগতে এলেন এবং ক্রুশে মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে সমর্পণ করলেন যেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে আবার সেই মিলন ঘটে। Jesus is Savior who can save us from the penalty of sin. और प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है जो पाप के उस वेतन से जो हमें बचा सकता है। আর প্রভু যিশুই সেই পরিত্রাণকর্তা যিনি পাপের সেই পাপের থেকে যিনি আমাদেরকে রক্ষা করতে Penalty পারেন। of sin is death. और पाप का जो दंड है वो मृत्यु है। পাপের বেতন মৃত্যু। Jesus died on the cross
for you and me to be delivered from the penalty of sin, that is death. और प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इसलिए क्रूस पे मरा कि पाप का वेतन जो मृत्यु है, जो दंड जो मृत्यु है, उससे हमें छुड़ाने के लिए। আর প্রভু যিশু সেই ক্রুশেতে আপনার আমার জন্য মৃত্যুকে বরণ করলেন যেন আমাদের উপরে সেই পাপের যে বেদন তার থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন। Not only for that, केवल इतना ही नहीं, শুধু এতটাই নয়, Jesus died on the cross to deliver us from the power of sin. और हमें पाप के उस सामर्थ से छुड़ाने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरा। আর আমাদেরকে সেই পাপের শক্তি থেকে মুক্ত করার জন্য ক্রুশে তিনি মরলেন। The power of sin is bad habits and bondages. और ये पाप का जो शक्ति है, ये बुरी आदतें है, कई प्रकार का बंधन है। আর পাপের এই স্বভাব হচ্ছে আমাদের যে মন্দ স্বভাবগুলো রয়েছে এবং কিছু বন্ধন রয়েছে। If in our heart we believe that Jesus died on the cross for the penalty of sin and the power of sin, और अगर हम हमारे हृदय में इस बात को विश्वास करेंगे कि मेरे पाप, मेरे अंदर दिखाई देने वाले उस पाप के दंड के लिए मेरा यीशु मरा है और उसका सामर्थ के लिए मेरा यीशु मरा है, আর পাপের সেই বেতনের জন্য, পাপের সেই শক্তির জন্য প্রভু যিশু ক্রুশে মরেছেন এই কথা বিশ্বাস করলে His death, His burial and resurrection will reveal our relationship with God when we believe that. और उसका मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और उसका जी उठना तो परमेश्वर के साथ के संबंध को वो हमारे जीवन में विश्वास करने के द्वारा नया कर दिया जाए। তার মৃত্যু, তার কবরস্থ হওয়া, তার পুনরুত্থিত হওয়া দ্বারা তিনি আমাদেরকে তার ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে স্থাপন করেন। Hebrews chapter 2, इब्रानी की पत्री अध्याय 2 ইব্রিয় 2 অধ্যায় verse 14 and 15. उसके 14-15 वचन। 14-15 পদ। ভালো সেই সন্তানগণ যখন রক্ত মাংসের ভাগী, তখন তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন, যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্তৃত্ব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করে, এবং যাহার মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল তাহাদিগকে উদ্ধার করে। इससे जबकि लड़के मांस और लोगों के भागी है, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासों में फंसे थे उन्हें छुड़ा दे। For as much as then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। ঈশ্বর পবিত্র নামে গৌরব। In Hindi, we read it like this, Nikamaka. और हिंदी में हमने पढ़ा कि उसने उसे निकम्मा कर दिया। আর হিন্দিতে আমরা পড়লাম যে তাকে নিষ্ফল করেছে। So he was made powerless by the death of Jesus on the cross. प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान की शक्ति को निकम्मा कर दिया, शक्ति विहीन कर दिया। আর প্রভু যিশুর কালভারি ক্রুশে সে মৃত্যুর দ্বারা তিনি শয়তানকে শক্তিহীন করলেন। And not only that, he delivered people from the fear of death for lifetime. और जीवन भर के लिए परमेश्वर ने उस कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा मृत्यु के भय से उन्हें छुड़ा दिया। আর কালভারি সেই ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা প্রভু যিশু তাদেরকে মৃত্যু ভয় থেকে মুক্ত করলেন। This evening, if you are having fear of death, अगर इस शाम के वक्त में अगर आपके अंदर मृत्यु का भय है, আজকে সন্ধ্যায় যদি আপনার মধ্যে মৃত্যু ভয় থেকে so থাকে, because of the sickness you have fear of death, बीमारी के कारण अगर आपके अंदर मृत्यु का भय है, রোগের জন্য আপনার মধ্যে মৃত্যু ভয় থাকলে oh, Jesus is able to deliver you from the sickness and also from the fear of death. प्रभु यीशु मसीह आपकी बीमारी से और मृत्यु के भय से आपको छुड़ा सकता है। প্রভু যিশু আপনার রোগের থেকে, আপনার মৃত্যু ভয় থেকে আপনাকে মুক্ত করতে পারেন। He died, और वो मरा, তিনি মরেছেন, he was buried, और उसको गाड़ा गया, তিনি কবরস্থ হয়েছেন, he rose up, और वो जी उठा, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, he is even now alive. और वो आज भी जीवित है। তিনি আজও জীবিত। And this evening he is in our midst और वही शाम के वक्त में हमारे मध्य में है, আজকে সন্ধ্যায় তিনি আপনার মধ্যে রয়েছেন to deliver us from every kind of bondages. हर एक प्रकार के बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए। সকল বন্ধনের থেকে মুক্ত করার জন্য। You might be bound with sorrows. आप दुखों में बंधे हुए होंगे, আপনি দুঃখে বন্দিত আছেন, You might be bound with pains and sufferings. आपके शरीर में कई प्रकार के कष्ट में, कई प्रकार के दर्द में बंधे होंगे, আপনার শরীরে বিভিন্ন ব্যথা যন্ত্রণায় আপনি কষ্ট পাচ্ছেন, You might be bound with many kinds of problems. कई प्रकार के समस्या के बंधन में आप होंगे। বিভিন্ন সমস্যার বন্ধনে আপনি আছেন। Oh, Jesus is here to deliver you from all kinds of bondages. आपके सारे बंधनों से छुड़ाने के लिए देखो, यीशु यहाँ है।
আপনার সকল বন্ধন থেকে আপনাকে মুক্ত করার জন্য দেখুন প্রভু যিশু এখানে রয়েছে। Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের The গৌরব। word of God says in Romans chapter 3 verse 23, all have sinned. और रोमी की किताब 3:23 इस प्रकार कहता है सबने पाप किया। রোমীয় 3:23 পদে এই কথা বলা হচ্ছে যে সবাই পাপ করেছে। According to Galatians chapter 5 गलाती की पत्री 5 अध्याय के अनुसार গালাতীয় 5 অধ্যায় অনুসারে verse 17 to 21, उसके 17 से लेकर के 21 तक के वचनों में 17 থেকে 21 পর্যন্ত by deeds we have sinned, we are sinners. और कर्मों के द्वारा हम पापी हैं करके लिखा है। আর আমরা আমাদের কার্যের দ্বারা আমরা পাপী এই কথা লেখা আছে। That is the deeds that we do with our body, we are sinners. हमारे शरीर के द्वारा जो सारे कामों को हम करते हैं उसके द्वारा भी हम पापी हो जाते हैं। আমাদের দেহের দ্বারা যে সকল কাজ আমরা করি তার দ্বারা আমরা পাপী হই। According to James chapter 2 verse 8 and 9, याकूब की पत्री अध्याय 2 8 और 9 वचन के आधार যাকবের পত্রে 2 অধ্যায় 8 ও 9 পদ অনুসারে by our attitude in our soul, we are sinners. हमारे स्वभाव के कारण हम जो हमारे अंदर है हम पापी हो जाते हैं। আমাদের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি তার দ্বারা আমরা পাপী হই। According to Genesis chapter 6 and verse 5, ये उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 5 वचन के आधार पर आदि पुस्तक 6 অধ্যায় 5 পদ অনুসারে by our imaginations, we are sinners in the spirit. हमारे कल्पनाओं के द्वारा हमारे आत्मा में हम पापी हो जाते हैं। আমাদের কল্পনা বা ভাবনার দ্বারা আমাদের আত্মায় আমরা পাপী হই। So in our spirit, in our soul, in our body, we are sinners. हमारे शरीर में आत्मा और प्राण में इस रीति से हम पापी हैं। আমাদের দেহ আত্মা প্রাণে এইভাবে আমরা পাপী হই। The sin brings 7 things in our lives. ये पाप हमारे जीवन में 7 प्रकार की बातों को लेकर के आता है। এই পাপ আমাদের জীবনে 7টি বিষয়কে নিয়ে আসে। But gospel delivers us from all those things that sin brings in our lives. लेकिन सुसमाचार उन सारी बातों से हमें छुड़ाता है जो पाप हमारे जीवन में लेकर के आता है। আর এই সুসমাচার পাপ যে সকল 7টি বিষয় নিয়ে আসে তার থেকে আমাদের মুক্ত হতে পারে। According to Isaiah chapter 59 verse 2, 59 यशायाह की किताब दूसरे वचन के आधार पर ঈশায়া 59:2 অনুসারে কিন্তু তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মাই আছে, তোমাদের পাপ সকল তোমাদের হইতে তাহার শ্রীমুখ আচ্ছাদন করিয়াছে, এই জন্য তিনি শুনেন না। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। But iniquities are separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. your iniquities have separated you from your God. आपके अधर्म ने आपको आपके परमेश्वर से अलग कर दिया। আপনার অধর্ম আপনাকে আপনার ঈশ্বর থেকে পৃথক করেছে। What is iniquity? ये अधर्म क्या? এই অধার্মিকতা A কি? little deviation from the way of the Lord is iniquity. परमेश्वर के मार्ग से थोड़ा सा हट जाना ही ये अधर्म है। ঈশ্বরের পথ থেকে একটু সরে যাওয়াই হচ্ছে অধার্মিকতা। Iniquity separates man from God. एक अधर्म जो है वो ईश्वर को मनुष्य से अलग कर देता আর है। এই অধর্ম মানুষকে ঈশ্বরের থেকে দূরে নিয়ে Our যায়। God is a God of love. हमारा ईश्वर प्रेमी है। আর আমাদের ঈশ্বর প্রেমী Our ঈশ্বর। God is a God of mercy and compassion. हमारा परमेश्वर दयालु कृपालु है। আমাদের ঈশ্বর দয়া ও করুণার ঈশ্বর। He created man in his own image with his own hands. उसने अपने हाथों से अपने स्वरूप में मनुष्य को ईश्वर में তিনি बनाया। তার নিজের হাতে নিজের সব মূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। All other creation, he said it, let it be so, let it be so, it was so. बाकी जितना भी ये ब्रह्मांड की सृष्टि है उसने शब्दों से कहा कि ऐसा हो और वैसा हो गया। আর এছাড়া সবকিছু যা কিছু তিনি সৃষ্টি করলেন এইরকম হোক সেরকম হলো। But man, he created him in his own image with his own hands. किंतु परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही हाथों से अपने ही स्वरूप में बनाया। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে তার নিজের প্রতিমূর্তিতে নিজের হাতে তিনি সৃষ্টি করলেন। And that is why God loves man even now. इसी कारण से आज भी मनुष्य को ईश्वर प्रेम करता है। আর সেই কারণে আজও ঈশ্বর মানুষকে প্রেম করেন। If anyone is separated from God because of iniquity, loving him, this evening gospel is coming to you. अगर कोई भी अधर्म के कारण परमेश्वर से अगर वो दूर है उसको प्रेम करो, वो आपको प्रेम करता है। আর যদি কেউ অধার্মিকতার কারণে ঈশ্বরের থেকে দূরে গিয়ে থাকে তাহলে ঈশ্বরকে প্রেম করুন, কারণ তিনি আপনাকে প্রেম করেন। If anyone is separated from God and you are here this evening, the loving God is giving you this gospel to bring you back to him. अगर कोई भी यहाँ पर परमेश्वर से दूर है तो प्रेमी परमेश्वर इस सुसमाचार के द्वारा आपको वापस आने के लिए ये संदेश दे रहा है।
আর কেউ যদি এখানে থেকে থাকেন যে ঈশ্বর থেকে দূরে চলে গেছেন, আজকে সন্ধ্যায় ঈশ্বর এই শুভ সংবাদ দিচ্ছেন যে আপনি ঈশ্বরের কাছে আসুন। Sin separates man from God. एक पाप जो है परमेश्वर से मनुष्य को दूर कर देता আর है। এই পাপ ঈশ্বরের থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যায়। But what gospel is doing? किंतु ये सुसमाचार क्या करता है? কিন্তু সুসমাচার কি করে? The one who is separated and gone far away from God, the gospel is bringing him near to God. एक व्यक्ति जो पाप के कारण जो परमेश्वर से दूर चला गया, सुसमाचार उसे ईश्वर के समीप लेकर के आता আর है। এক ব্যক্তি যে পাপের কারণে ঈশ্বর থেকে দূরে চলে গেছে, তাকে সুসমাচার তাকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসে। Ephesians chapter 2 and verse 13. एफिसी की पत्री दूसरा अध्याय के 13 वचन। এফেসীয় 2:13 पद। But now in Christ Jesus, he who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। কিন্তু এখন খ্রিস্ট যিশুতে পূর্বে দূরবর্তী ছিল যে তোমরা খ্রিস্টের রক্ত দ্বারা নিকটবর্তী হইয়াছো। There is power in the blood of Jesus. यीशु के लहू में शक्ति है। প্রভু যিশুর রক্তে সেই শক্তি আছে। The blood of Jesus was shed 2000 years ago. पर यीशु मसीह का लहू आज से तकरीबन 2000 साल पहले बहाया गया। প্রভু যিশুর রক্ত 2000 পূর্বে আপনার জন্য বইয়ে দেওয়া হয়েছিল। Even now there is power in the blood. आज भी उस लहू में शक्ति है। আজও সেই রক্তে শক্তি আছে। And that blood is even now here speaking to you. और वो लहू आज भी यहाँ है और वही आपसे बातें कर रहा আর है। সেই রক্ত আজ এখানে আছে যে আপনার সঙ্গে কথা বলছে। The word of God says the blood of Jesus speaketh better things than the blood of Abel. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु मसीह का लहू आबेल के लहू से भी बेहतरीन बातें करता है। আর ঈশ্বর বাক্য এই কথা বলে যে প্রভু যিশুর রক্ত হেবরের রক্তের থেকে উত্তম কথা বলে। That blood of Jesus is speaking to you this evening to come near to him. उसके समीप आने के लिए वही यीशु मसीह का लहू आज आपसे बातें कर रहा है। এই সন্ধ্যায় সেই প্রভু যিশুর রক্ত আপনার সঙ্গে কথা বলছে, তাকে তার কাছে আনবার জন্য। If you surrender yourself to the power of the blood of Jesus, सब यीशु मसीह के लहू के लिए अगर आप अपने जीवन को समर्पण कर दोगे, যিশুর রক্তের জন্য আপনার জীবন আপনি সমর্পণ করলে, if you believe that Jesus died on the cross and shed his blood for you, अगर आप इस बात को विश्वास करोगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे जो लहू मेरे लिए बहाया है, আর আপনি এই কথা বিশ্বাস করলে যে প্রভু যিশু কালভারি ক্রুশেতে আপনার জন্য রক্ত বইয়ে and দিয়েছেন, if you confess your sins, और अपने पापों को अगर आप अंगीकार আর करोगे, আপনার পাপ আপনি স্বীকার করলে, the blood of Jesus wipeth away all your unrighteousness and makes you to come near to God. आपके सारे धार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से निकाल करके उसके समीप आने के लिए आपकी सहायता करेगा। আপনার জীবনে থেকে সকল অধর্ম কথাকে দূর করে প্রভু যিশুর কাছে আসতে তিনি আপনাকে He সাহায্য is breaking the wall of partition and making you near to God. वो विच्छेद का जो दीवार है वो उसे तोड़ के गिरा करके उसे परमेश्वर के पास आने के लिए वो मदद करता है। মাঝে যে প্রাচীর যে বিচ্ছেদ রূপে দাঁড়িয়ে আছে তাকে ভেঙে আপনাকে তার কাছে নিয়ে আসে। As we finish this meeting and go, you must be experiencing that you are near to God. और आप जब इस सभा के समाप्ति के बाद जब वापस जाओगे तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उस निकटता को आप अनुभव करना আর चाहिए। যখন এই সভার পরে আপনি ঘরে যাবেন তখন প্রভু যিশু আপনার কাছে এই কথা আপনি অনুভব করবেন। Secondly, what does sin do? और दूसरा ये पाप क्या करता है? দ্বিতীয় পাপ কি করেন? 1 Kings chapter 16 and verse 26. और पहला राजा 16 अध्याय 26 वचन में, প্রথম রাজা বলি 16:26 পদ। বাস্তবিক ইনি নবাটের পুত্র জেরোবিয়ামের সমস্ত পথে চলিতেন এবং তিনি যে পাপ দ্বারা ইসরায়েলকে পাপ করাইয়া ইসরায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে তাহার অসার প্রতিমা সকল দ্বারা অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, ইনি সেই সকল পাপের পথে চলিতেন। वह नबात के पुत्र यरोबाम की सी सब चाल चला और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इस्राएल से करवाए थे, जिसके कारण इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कर्मों से क्रोध दिलाया था। For he walked in all the way of Jeroboam the son of Nebat, and in his sin wherewith he made Israel to sin, to provoke the Lord God of Israel to anger with their vanities. The sin makes God to be angry. और पाप जो है ईश्वर को क्रोध दिलाता है। আর এই পাপ ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করে। Our God has said about God, He is slow to anger. हमारा परमेश्वर के संबंध में लिखा हुआ है वो क्रोध में धीरा है। আর আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে লেখা আছে যে তিনি ক্রোধের ধীর। But sin makes Him to be God of anger to take action immediately. लेकिन पाप एक ऐसी चीज है जो हमारे परमेश्वर को क्रोध में लाके तुरंत क्रिया में करने के लिए वो उसे प्रेरणा देता है, लेकिन उसको मजबूर करता है। কিন্তু এই পাপ ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করে এবং তাকে বাধ্য করে সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তে সে কাজ করতে। But what
gospel does. लेकिन सुसमाचार क्या करता है? কিন্তু সুসমাচার কি করে? Gospel brings God's love to us. सुसमाचार परमेश्वर का प्रेम हमारे समीप लेकर आता है। আর সুসমাচার ঈশ্বরের প্রেমকে আমাদের কাছে নিয়ে আসে। Romans chapter 5 रोमी की पत्री 5वां अध्याय রোমীয় 5 অধ্যায় and verse 8. उसके 8वां वचन। 8 পদ। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন, কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম তখনও খ্রিস্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। But God commended His love toward us in that while we were the yet sinners, Christ died for us. While we were yet sinners, Christ died for us. जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। যখন আমরা পাপী ছিলাম তখন খ্রিস্ট আমাদের জন্য মরলেন। The punishment of sin, the death, He took upon Himself. उस पाप का जो दंड है, जो मृत्यु है, यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। পাপের যে শাস্তি বা দণ্ডটা যিশু তার উপর দিলেন। By that He is manifesting His love. और इस रीति से वो अपने प्रेम को प्रकाश करता है, प्रकट करता है। আর এইভাবে তিনি তার প্রেমকে প্রকাশ করেন। Even this evening, He loves you. That is why He is saying, "Come all you that heavy burden and laden, I will give you rest." इस शाम के वक्त में भी वो आपको प्रेम करता है। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। আর এই সন্ধ্যাবেলায় তিনি আপনাকে প্রেম করেন। তিনি বলছেন, হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোকেরা আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম To দেব। deliver us from the God's anger, gospel brings God's love to us. और आपको परमेश्वर के क्रोध से छुड़ाने के लिए सुसमाचार प्रेम दिखाते हुए आपके समीप देखो आ रहा है। আর আপনাকে সেই ঈশ্বরের ক্রোধের থেকে মুক্ত করার জন্য এই সুসমাচার দেখুন আপনার কাছে আসে। Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বর পবিত্র নামের গৌরব। Our God is a God who blesseth us. हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें आशीष करता है। আর আমাদের ঈশ্বর যিনি আমাদেরকে আশীর্বাদ After করেন। creating Adam and Eve, we find God blessed them. जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, बनाने के बाद उन्हें आशीष दी। আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন। When man committed sin, किंतु जब मनुष्य ने पाप किया, কিন্তু মানুষ যখন পাপ করলো, so the sin made man to have curse upon him. ये पाप ने मनुष्य के ऊपर श्राप ले आया। আর এই पाप মানুষের উপরে সেই শাপকে নিয়ে এলো। God is not a God of curse. परमेश्वर श्राप देने वाला ईश्वर नहीं, আর ঈশ্বর শাপের ঈশ্বর নয়, God is a God of blessing. किंतु परमेश्वर तो आशीष देने वाला ईश्वर है। ঈশ্বর आशीर्वाদের ঈশ্বর। But sin made man to receive God's curse. लेकिन ये पाप जो है मनुष्य ईश्वर के श्राप को अपने ऊपर लेकर के आया है। আর এই पाप ঈশ্বরের শাপকে মানুষের উপরে নিয়ে এলো। That we read in Genesis chapter 3 verse 16 to 18. और उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 16 से लेकर के 18 तक के वचनों को पढ़ने से आप इस बात को वहां पर আদি पाओगे। পুস্তক 3 অধ্যায় 16 থেকে 18 পদ পড়লে আমরা এই বিষয় বুঝতে পারব। But God did not want man to be in the cursed state. लेकिन परमेश्वर ये कदापि नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य श्रापित अवस्था में रहे। ঈশ্বর চান না যে মানুষ এই শাপিত অবস্থার মধ্যে থাকুক। That is why in Galatians chapter 3 verse 13 we read, इसी कारण से गलाती की किताब 3 अध्याय के 13 वचन में हम আমরা पढ़ते দেখি हैं, 13 আমরা पढ़ी, "Cursed is the man who hangeth on the cross." जो उस पेड़ पे झूलता है वो एक श्रापित है। আর যে গাছে ঝুলছে সেই শাপিত। Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামের গৌরব। So deliver mankind from the God's curse. और ईश्वर के श्राप से मानव जाति को छुड़ाने के निमित्त আর ঈশ্বরের শাপের থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য Jesus took all the curse upon him and died on the cross. यीशु मसीह ने सारे लोगों के श्राप को अपने ऊपर लिया और देखो क्रूस पर जा झूला। আর দেখুন প্রভু যিশু সকল মানুষের শাপকে তার উপরে নিয়ে তিনি ক্রুশার্পিত হলেন। So gospel brings blessings of the Lord. सुसमाचार परमेश्वर की आशीषें हमारे समीप लेकर के আর आता এই है। সুসমাচার ঈশ্বরের আশীর্বাদকে আমাদের কাছে নিয়ে আসে। That is in Ephesians chapter 1 verse 3 St. Paul says he has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. और इसी कारण से एफिसियों की किताब पहले के 30वें वचन में वो सारे स्वर्गीय आशीषों को हमारे लिए घेर करके हम देखने पाते हैं। আর সেই জন্য এই বিষয়ে 1 অধ্যায় 3 পদে আমরা দেখি যে তিনি স্বর্গীয় সকল স্বর্গীয় আশীর্বাদকে তিনি আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। Gospel
brings blessings of the Lord. और ये सुसमाचार ईश्वर की आशीषों को हमारे समीप ले आता আর है। সুসমাচার ঈশ্বরের আশীর্বাদকে আমাদের কাছে নিয়ে আসে। Spiritual blessings, आत्मिक आशीषें, আত্মিক আশীর্বাদ, material blessings, भौतिक आशीषें, জাগতিক আশীর্বাদ, physical blessings. शारीरिक आशीषें, শারীরিক আশীর্বাদ। Gospel is able to give you. और ये सुसमाचार ये सारी आशीषें आपको दे सकता আর है। এই সুসমাচার এই সকল আশীর্বাদ আপনাকে দিতে পারে। You heard the testimony of that dear brother. आज अपने प्रिय भाई की गवाही को सुना। আমাদের প্রিয় ভাইয়ের সাক্ষ্য আপনারা শুনেছেন। He accepted Jesus as Savior. उसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण किया। প্রভু যিশুকে তার পরিত্রাণকর্তা বলে তার জীবনে গ্রহণ He got deliverance from all sicknesses. सारी बीमारी से देखो परमेश्वर ने उसे छुड़ा लिया। আর সকল রোগের থেকে ঈশ্বর তাকে মুক্ত করেছেন। Every year in the month of February, he has to take an injection. हर एक साल फरवरी में महीने में उसे इंजेक्शन लेना पड़ता था। প্রত্যেক বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তাকে ইনজেকশন নিতেই হতো। But when he accepted Jesus Christ as Savior, that he died on the cross for me. और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और इस बात को मानने के प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे मरा, আর যখন প্রভু যিশুকে তিনি নিজের মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করলেন এবং মানলেন যে প্রভু যিশু তার জন্য ক্রুশে মরেছেন, He got deliverance from his sickness. उसकी बीमारी से इस भाई को छुटकारा मिल गया। আর সেই রোগের থেকে তিনি মুক্তি পেলেন। So gospel brings us blessing. और ये सुसमाचार आशीषों को लेकर के আর आता এই है। সুসমাচার আশীর্বাদকে নিয়ে আসে। Fourthly, चौथा, চতুর্থ, according to James chapter 1 verse 15, और याकूब की पत्री अध्याय 1 के 15 वचन के आधार पर যাকবের পত্রে 1 অধ্যায় 15 পদ, sin brings death in mankind. पाप जो है मनुष्य के जीवन में या मानव जाति में मृत्यु ले आता है। আর পাপী মানুষের জীবনে সে মৃত্যুকে নিয়ে আসে। When God created man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করলেন। He created man not to die but to live. परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं परंतु जीने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ঈশ্বর মানুষকে মরার জন্য নয় কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য সৃষ্টি করলেন। That is why He breathed His breath into his nostril that he may become a living soul. इसी कारण से परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि करने के बाद उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया ताकि वो जिए। আর সেই কারণে মানুষকে সৃষ্টি করার পরে তার সেই নাকেতে তিনি সেই শ্বাস বায়ুকে প্রবেশ করেন যেন সে জীবিত থাকে। But when man disobeyed the commandment of God, he became a sinner in the sight of the Lord, and he brought death upon himself. किंतु जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, अपने जीवन में पाप लाते हुए मृत्यु को अपने जीवन में ले आया। যখন মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞাকে লঙ্ঘন করলো, সে পাপ করলো এবং তার জীবনে মৃত্যুকে নিয়ে। That is why in Hebrews 9 verse 27 St. Paul, the Hebrew writer is telling, it is appointed man wants to die. और इसी कारण से इब्रानी की पत्री 9 अध्याय के 27 वचन में इब्रानी की पत्री लिखने वाला पौलुस इस प्रकार कहता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना निश्चित है। আর সেই জন্য ইব্রিয় 9:27. 9:27 এই কথা বলা হয়েছে যে মানুষের জন্য একবার মৃত্যু নিরূপিত আছে। But it was not appointed when man was created. लेकिन जब मनुष्य की सृष्टि हुआ, आदि में ये ठहराया गया नहीं था। যখন মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময় তা নিরূপিত ছিল না। But because of sin, किंतु पाप के कारण কিন্তু পাপের জন্য man brought upon himself this death. मनुष्य इस मृत्यु को अपने आप से अपने अंदर या अपने लिए ले लिया। আর মানুষ এই মৃত্যুকে সে নিজের উপর নিয়ে এলো। But what gospel is doing? किंतु सुसमाचार अब क्या कर रहा है? সুসমাচার কি করছে? 2 Timothy chapter 1 and verse 10. दूसरा तिमोथी अध्याय 1 के 10 वचन में, আর দ্বিতীয় তিমোথী 1:10 पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। কিন্তু এখন আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিস্ট যিশু প্রকাশ প্রাপ্তির দ্বারা প্রকাশিত হইল, যিনি মৃত্যুকে শক্তিহীন করিয়াছেন এবং সুসমাচারের দ্বারা জীবন ও অক্ষয়তাকে দীপ্তিতে আনিয়াছেন। But is now made manifested by the appearing of the Lord Jesus, Savior Jesus Christ, who had abolished death and had brought life and immortality to light through the gospel. Brought life and immortality through gospel. सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता को ले आया है। আর সুসমাচারের দ্বারা সে জীবন ও অমরতাকে তিনি নিয়ে That gospel is given to you this वही evening. इस शाम के वक्त में वही सुसमाचार आपको दिया जा रहा है। আর এই সন্ধ্যায় সেই সুসমাচারই আপনাকে বলা That you may be delivered from the fear of death and the power of death. ताकि आप मृत्यु के भय से, मृत्यु के शक्ति से छुटकारा को प्राप्त करें। যেন আপনি মৃত্যুর ভয় থেকে, মৃত্যুর থেকে আপনি মুক্তিকে প্রাপ্ত করেন। Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। ঈশ্বর পবিত্র নামের গৌরব। Fifthly, पांचवा, পঞ্চম, sin brings calamities.
जो पाप जो है वो कई प्रकार के विनाश को लेकर के आता है। আর এই পাপ বিভিন্ন বিনাশকে নিয়ে আসে। In 2 Chronicles chapter 6 verse 26 and 36, और दूसरे इतिहास 6 अध्याय के 26 से 27 वचन को पढ़ने से আর দ্বিতীয় বংশাবলী 6:26 পদে আমরা পড়ি। there we can find sin brings war and sicknesses. और ये पाप वहाँ पर देखते पाते हैं कि पाप जो है युद्धों को और कई प्रकार की बीमारियों को लेकर के आता আর है। সেখানে আমরা দেখি যে পাপ বিভিন্ন যুদ্ধ রোগকে নিয়ে আসে। Praise be to the Holy Name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा সে हो। পবিত্র নামের গৌরব। But what gospel is doing? किंतु सुसमाचार क्या कर रहा है? কিন্তু সুসমাচার কি করছে? Ephesians chapter 2 verse 14 and 1 Peter chapter 2 verse 24. एफिसी की किताब दूसरे अध्याय के 14 वचन और पहला पत्र दूसरा अध्याय के 24 वचन को पढ़ के देखने से আর এফেসীয় 2:14 পদ এবং প্রথম পিতর 2:24 পদ পড়ে দেখলে আমরা দেখব কেননা তিনি আমাদের সঙ্গী, তিনি উভয়কে একবার এক করিয়াছেন এবং মধ্যবর্তী বিচ্ছেদের নীতি ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। For he is of peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Praise be to the Holy Name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব। He has broken the middle wall of partition and brought peace with God. और अलग करने वाले उस दीवार को ढा दिया, ईश्वर के साथ एक मेल मिलाप करा दिया। আমাদের পৃথক করার এই প্রাচীর ভেঙে দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদেরকে মিলন করলেন। Through the blood of Jesus we are reconciled with God. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ईश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया। প্রভু যিশুর রক্তের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের মিলন হলো। So man lost peace because of sin. पाप के कारण मनुष्य शांति को खो देता है। পাপের কারণে মানুষ শান্তিকে হারিয়েছে। There is no peace for wicked, word God says. परमेश्वर का वचन कहता है दुष्टों के लिए शांति नहीं। আর ঈশ্বর বাক্য বলে দুষ্টের কোনো শান্তি নেই। Sin makes man to lose his peace. और ये पाप जो है मनुष्य की शांति को नष्ट कर देता है। আর এই পাপই মানুষের শান্তিকে বিনাশ করে। But on the cross, किंतु क्रूस पे देखो, কিন্তু ক্রুশের উপরে Jesus died for you and me, यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए मरा, প্রভু যিশু আপনার আমার জন্য তিনি মরেছেন। that we may get back that lost peace. ताकि वो खोई हुई शांति को दोबारा हम प्राप्त कर যেন सकें। আমাদের हारिए যাওয়া সেই শান্তিকে আবার আমরা প্রাপ্ত করি। If anyone in this evening seated here, oh, I have lost my peace. अगर यहाँ पर इस शाम के वक्त में कोई भी ऐसा बैठा हो जो ये कहता है कि ओ मैंने मेरे शांति को खो दिया है, আর এই সন্ধ্যাবেলা এখানে এমন কেউ আছেন যিনি বলছেন যে তার শান্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। Jesus is standing before you. यीशु आपके सामने देखो खड़ा है। আর যিশু আপনার সামনে দেখুন দাঁড়িয়ে He আছে। is standing before you in the resurrected power. और एक पुनरुत्थान के सामन के साथ यीशु देखो आपके सामने खड़ा है। পুনরুত্থানের শক্তির সঙ্গে যিশু আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। And he is speaking to you and saying, my son, my daughter, my peace I give unto you. और वो आपसे इस प्रकार कहते हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। আর তিনি আপনাকে ডেকে বলছেন, হে আমার পুত্র, হে আমার কন্যা, আমার শান্তি আমি তোমাকে দিই। So on from this place, if you go in peace, believing the gospel, इसी कारण से स्थान से लौटने के समय में सुसमाचार का विश्वास करते हुए तू शांति से लौटना। আর সেই কারণে এই স্থান থেকে যখন আপনি ফিরে যাবেন, সুসমাচারকে বিশ্বাস করার জন্য আপনি শান্তিতে যাবেন। sin brings sickness. ये पाप जो है बीमारी ले आता है। আর এই পাপ রোগকে নিয়ে আসে। According to Psalms 38 verse 3. और 38 भजन के तीसरे वचन के आधार में, মিশরীয় 38:3। But in 1 Peter chapter 2 verse 24, what gospel tells? लेकिन पहला पत्रस दूसरे अध्याय के 24 वचन में सुसमाचार क्या कह रहा है? প্রথম পিতর 2:24 পদে সুসমাচার কি বলছে? By his stripes you were healed. उसके कांटे खाने से तुम चंगे हो गए हो। তার এই ক্ষতর দ্বারা তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছো। Oh, this evening as you hear the word, इस शाम के वक्त में जैसे जैसे आप इस वचनों को सुनते এই हो, সন্ধ্যাবেলায় যেমন এই বাক্য আপনারা শুনছেন, by faith in your heart, if you hear the word, अगर विश्वास के हृदय के साथ अगर इन वचनों को आप सुनोगे, হৃদয়ের বিশ্বাসে এই বাক্য আপনি শুনলেন, by faith you receive this word, अगर विश्वास के साथ इन वचनों को अगर अपने जीवन में ग्रहण करोगे, বিশ্বাসে এই বাক্য আপনি গ্রহণ করলেন, by faith if you keep that word in your heart, अगर अपने हृदय में विश्वास के इन वचनों को अगर रखोगे, বিশ্বাসে আপনার হৃদয় এই বাক্য আপনি রক্ষা করবেন। by his stripes ye were healed. उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो। তার কত সকল দ্বারা আপনি সুস্থ You হয়েছেন। will not go back with your sicknesses. आप बीमारी के पास लौट के नहीं जाओगे। রোগের সঙ্গে ফিরে যাবেন না। You may be sick in any part of your body, आपके शरीर के किसी भी भाग में आप बीमार होंगे, আপনার দেহের যে কোনো ভাগে আপনি অসুস্থ হতে পারেন। but any sickness in any part of your body, Jesus has already taken the sickness upon him and he died
to deliver you from the sickness. आपके किसी भी प्रकार की बीमारी, आपके शरीर के किसी भी भाग में होने से भी आपके सारी बीमारी को आपके शरीर से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे उसे घोड़े के मांस को खाया है। আর আপনার দেহে যে কোনো স্থানে যে কোনো রোগ হতে পারে, কিন্তু সেই রোগকে তুলে নেবার জন্য প্রভু যিশু সেই কালভারি ক্রুশে তিনি হত হয়েছিলেন। If you receive this gospel, अगर आप इस सुसमाचार को ग्रहण करोगे, আপনি সুসমাচারকে গ্রহণ করবেন, if you believe and receive this gospel, इस सुसमाचार का विश्वास करते हुए अगर आप ग्रहण करोगे, বিশ্বাসের সঙ্গে সুসমাচারকে গ্রহণ করলে right now healing is taking place. अभी अभी आपके शरीर में देखो चंगाई हो रहा है, এখনই আপনার দেহে আরোগ্যতার কাজ হবে, Your sickness will flee away. आपकी बीमारी भाग जाएगा। আপনার রোগ পালিয়ে যাবে। Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। Sixthly, छठा ষষ্ঠ Isaiah chapter 13 verse 11. 13 यशायाह की किताब 13 अध्याय के 11 वचन में যিশায়া 13 অধ্যায় 11 পদ, Sin brings punishment. ये जो पाप जो है दंड को हमारे जीवन में लाता है, আর এই পাপ আমাদের জন্য সেই দণ্ডকে নিয়ে আসে। But what gospel does? किंतु सुसमाचार क्या करता है? সুসমাচার কি করে? According to Romans chapter 5 verse 9. रोमी की किताब 5 अध्याय के 9 वचन के आधार पर রোমীয় 5 অধ্যায় 9 পদ অনুসারে সুতরাং সম্পত্তি তার রক্তে যখন ধার্মিক গণিত হইয়াছি, তখন আমরা কত অধিক নিশ্চয়ই তাহা দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পাইব। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे? Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. We shall be saved from wrath. और हम उसके क्रोध से बच जाएंगे। আমরা তার ক্রোধের থেকে বেঁচে যাব। We can be saved from the wrath, that punishment, by just believing in the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर मात्र विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का वह दंड, वो क्रोध से हम बच निकलेंगे। আর প্রভু যিশু সেই রক্তের বিশ্বাসের দ্বারা তার ক্রোধের থেকে আমরা By বেঁচে যাব। the blood of Jesus, we are justified. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। আর প্রভু যিশুর রক্তের দ্বারাই আমরা ধার্মিক গণিত হই। That is the power of the blood of Jesus. और यही यीशु के लहू की शक्ति सामर्थ है, তাই প্রভু যিশুর রক্তের সেই শক্তি Justified. और वो हमको धर्मी ठहराता है। আমরা ধার্মিক গণিত হই। Now what does it mean? और इस बात क्या है? এর অর্থ কি? Even though you have committed innumerable sins, हो सकता है कि आपने बहुत सारे पापों को किया हो, হতে পারে অসংখ্য পাপ আপনি করেছেন, by the blood of Jesus, किंतु प्रभु यीशु के लहू के द्वारा কিন্তু প্রভু যিশুর রক্তের দ্বারা the Creator God, वो सृष्टिकर्ता ईश्वर, এই সৃষ্টিকর্তা the ঈশ্বর, Almighty वो God, सर्वशक्तिमान ईश्वर সর্বশক্তিমান the ঈশ্বর, wonder-working God, और वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर আশ্চর্য কার্যকারী ঈশ্বর, with his eyes, उसकी आंखों से তার চোখের দ্বারা he is seeing you as a person not committed any sin. और वो अपनी आंखों से आपको ऐसा देखता है मानो आपने कोई भी पाप ना किया हो। তার চোখে তিনি আপনাকে এইভাবে দেখছেন যে আপনি কোনোই পাপ করেননি। Man will always see us as a sinner. मनुष्य तो दूसरों को हमेशा का पापी की दृष्टि से देखता है, আর মানুষকে সর্বদা পাপের দৃষ্টিতে But দেখে। because of the blood of Jesus, किंतु प्रभु यीशु के लहू के कारण কিন্তু প্রভু যিশুর রক্তের কারণে oh, the Father is seeing us as if we have not committed any sin at all. पिता परमेश्वर को ऐसा देखता है मानो हमने कभी पाप ही ना किया हो। এটা ঈশ্বর আমাদেরকে এইভাবে দেখছেন যেন আমরা কোনো পাপই করিনি। The devil will say, "You are a sinner, you are a sinner." शैतान बारंबार कहता रहेगा तू पापी है। শয়তান বারবার বলতে থাকে তুমি পাপী, তুমি পাপী। The devil will say, "You have committed this, you have committed this." शैतान आपसे ये फुसफुसाहट करके कहेगा कि तूने ये किया, तूने वो किया। আর শয়তান আপনাকে বলবে তুমি এটা করেছো, তুমি ওটা করেছো। But what God says, किंतु ईश्वर क्या कहेगा? ঈশ্বর কি বলছেন? I will remember your sin no more. मैं तेरे पाप को हो स्मरण नहीं करता। আমি তোমার পাপকে আর স্মরণ করি না। Even if you search, you will not find it. अगर आप उस पाप को ढूंढोगे तो भी ना पाओगे, আপনি সেই পাপের অন্বেষণ করলেও তাকে আর পাবেন না। Because I have thrown it all behind my back. क्योंकि मैंने सारे पापों को मैंने पीठ के पीछे फेंक दिया। কারণ তোমার সকল পাপ আমার পশ্চাতে আমি ফেলে দিয়েছি। All your sins that is committed, if you have confessed, it has been blotted away by the blood of Jesus. अगर आपने किए हुए सारे पापों को अगर आप स्वीकार कर लेते हो यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो संपूर्ण रीति से मिटा दिया गया है। আর আপনার পাপ যা আপনি স্বীকার করছেন তা প্রভু যিশুর রক্তের দ্বারা পূর্ণ রূপে তাকে
শেষ করে দেওয়া হয়েছে। Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের নামে গৌরব। That gospel is brought to you. और वही सुसमाचार आज आपके पास आया है। আর সেই সুসমাচার আপনার কাছে এসেছে। Sin makes man to be always under captivity. ये पाप मनुष्य को हमेशा गुलामी में बंधन के अधीन रखता है। আর এই পাপ মানুষকে সর্বদা তার বন্দী করে রাখে। Those who are sinning, they are slave unto the sin. जो कोई पाप करते हैं वे पाप के गुलाम है, उसके दास है। আর যারা পাপ করে তারা পাপের কৃত দাস। But what gospel tells? किंतु सुसमाचार क्या कहता है? সুসমাচার কি বলেন? You are no more under this captivity. You are set free. और अब आप इस पाप के बंधन में नहीं हो, आप मुक्त हो गए हो। আপনি আর এই পাপের বন্ধনের মধ্যে নেই, আপনি মুক্ত। Because all this he has taken upon himself on the cross. क्योंकि कलवरी क्रूस में इन सारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। কারণ এই কালভারি ক্রুশে তিনি আপনার সকল পাপ তুলে নিয়েছেন। Father loved us and loves us so much that he is putting all the sins upon his son and he is making us to be free. और पिता परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने हमारे सारे पापों को उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया और हमको पाप मुक्त कर दिया। আর পিতা ঈশ্বর আমাদেরকে এতটা প্রেম করলেন যে আমাদের সকল পাপ তার পুত্র প্রভু যিশুর উপরে তিনি দিলেন এবং আমাদেরকে মুক্ত করলেন। As you go from this place, जब इस स्थान से आप लौटोगे, যখন আপনি ফিরে যাবেন এই স্থানে, if you have received this gospel and if you keep this gospel in your heart, अगर आप इस सुसमाचार को ग्रहण करते हुए अपने हृदय में रख करके जब जाओगे, এই সুসমাচারকে গ্রহণ করে আপনার হৃদয়ে যখন আপনি রেখে দেবেন। read Romans chapter 10 verse 9. रोमी की पत्री 10वें अध्याय के 9 वचन को। রোমীয় 10 অধ্যায় 9 পদ। কারণ তুমি যদি মুখে যিশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করো এবং হৃদয়ে বিশ্বাস করো যে ঈশ্বর তাহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে। कि यदि तू अपने मुंह से ईश्वर को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe with thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Hallelujah! Hallelujah! Let us believe that Jesus died on the cross and he rose up for me. आइए हम इस बात को विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह मरा और मेरे लिए वो जी उठा। আর এই কথা আমরা বিশ্বাস করি যে প্রভু যিশু আমার জন্য মরলেন এবং আমার জন্য তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠলেন। Jesus died for me and he rose up for me. और यीशु मेरे लिए मरा और मेरे लिए वो जी उठा। আর প্রভু যিশু আমার জন্য মরলেন, আমার জন্য তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠলেন। Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है। যিশুই প্রভু। All of you open your mouth and confess Jesus is Lord. सब लोग इस बात को मुंह के अंदर अंगीकार कीजिए, यीशु प्रभु है। আর এই কথা আপনারা সবাই মুখ খুলে স্বীকার করুন যে যিশুই প্রভু। Open your mouth and say Jesus is Lord. यीशु प्रभु है, मुंह के बोलिए যিশুই ঈশ্বর, এই কথা মুখ খুলে বলুন। Jesus is Lord. यीशु प्रभु है। যিশু ঈশ্বর প্রভু। Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है। যিশুই প্রভু। And you say like this, Jesus is my Lord. और अभी इस प्रकार पर यीशु मेरा प्रभु है। বলুন যিশু আমার প্রভু। Oh, he is the Lord to deliver you from every kind of bondages. आपके जीवन के सारे बंधनों से छुड़ाने के लिए वो मेरा प्रभु है। আপনার জীবনের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি আপনার প্রভু। Read Matthew chapter 4 मत्ती जो सुसमाचार 4 अध्याय and verse 23. उसके 23 वचन को पढ़े। 23 পদ। পরে যিশু সমুদয় গালিলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি লোকদের সমাজ নিয়ে উপদেশ দিলেন, রাজ্যে সুসমাচার প্রচার করিলেন এবং লোকদের সর্বপ্রকার রোগ ও সর্বপ্রকার পীড়া ভালো করিলেন। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বর পবিত্র নামে গৌরব। There, Jesus was in his physical body. वहाँ यीशु मसीह अपने शारीरिक देह में उपस्थित है আর সেই স্থানে প্রভু যিশু তার শারীরিক দেহে উপস্থিত ছিলেন। He was in flesh and blood. और वो रक्त और मांस पे वहाँ पर है। এই রক্ত মাংসে ছিলেন। Wherever he went, he healed all manner of sicknesses. जहाँ कहीं भी उस समय में वो गया, वहाँ हर प्रकार की
बीमारी और दुर्बलता को उसने चंगा कर दिया। এখানে তিনি গেছেন সেখানে সকল রোগের থেকে রোগীদের সুস্থ He করেছেন। preached the gospel of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार उसने प्रचार किया। ঈশ্বর রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করেছেন। That same Jesus is here. वही यीशु आज यहाँ है সেই একই যিশু এখানে আছেন। He is not walking in flesh and blood. और वो यहाँ एक रक्त और मांस हमारे बीच में चल फिर नहीं रहा। তিনি এখানে রক্ত মাংসে চলাফেরা করছেন না। If there is power in the flesh and blood of the body of Jesus, how much more there will be power in the resurrected body of Jesus. अगर रक्त मांस रूपी उस शरीर में अगर यीशु के अंदर उतना सामर्थ्य था तो पुनरुत्थान का प्राप्त किया हुआ यीशु मसीह में कितना अधिक शक्ति और सामर्थ्य होगा। রক্ত মাংসে সেই প্রভু যিশুর মধ্যে যদি এতটা শক্তি থেকে থাকে তাহলে পুনরুত্থিত প্রভু যিশুর মধ্যে আরো কত কত বেশি সেই শক্তি আছে। And that Jesus with the resurrected body is walking in our midst. और वही यीशु मसीह पुनरुत्थान के शरीर के साथ देखो हमारे बीच में चल फिर रहा है। আর সেই প্রভু যিশু পুনরুত্থানের সেই দেহে তিনি আমাদের মধ্যে বিচরণ What করছেন। for? किस लिए? কেন? To meet your need. ताकि आपकी जरूरतों को देने के लिए। আপনার আবশ্যকতাকে পূর্ণ You করার might be জন্য। now seated here with a spiritual need. आप एक आत्मिक जरूरतों के साथ यहाँ पर आए होंगे। এবারে আপনি প্রয়োজন নিয়ে এসেছেন। You might be seated here with a physical need. आपके शारीरिक जरूरतों के साथ यहाँ पर बैठे होंगे। আপনার জাগতিক শারীরিক প্রয়োজনের সঙ্গে এসেছেন। You might be troubled about your problem in your house. आपके घर की समस्या से आप पीड़ित होंगे। আপনার ঘরের সমস্যার সঙ্গে আপনি এসেছেন। You may be troubled about witchcraft. आप शायद जादू टोना शैतान की शक्ति से पीड़ित होंगे। জাদু শক্তির দ্বারা কষ্ট পেয়ে আপনি এখানে এসেছেন। You might be troubled about peaceless state in your family. आपके परिवार में दिखाई देने वाले शांति रहित अवस्था के लिए आप पीड़ित होंगे। আপনার পরিবারের সে অশান্তির জন্য হতে পারে আপনি কষ্টে রয়েছেন। But Jesus is walking in your midst. लेकिन यीशु मसीह देखो हमारे बीच में चल फिर रहा है। কিন্তু প্রভু যিশুকে দেখুন তিনি আমাদের মধ্যে বিচরণ করছেন। This gospel is given. जब ये सुसमाचार दिया जा रहा है আর যখন এই সুসমাচারকে দেওয়া হয় Signs and wonders will take place. अद्भुत चमत्कार के काम वहां होंगे। অদ্ভুত চিহ্ন কার্য সেখানে হয়। Read Acts chapter 14. प्रेरितों के काम 14 আর अध्याय এই 14 অধ্যায় 20वां वचन। তিন পদ। Long time therefore showed they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands. और वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हिलाव से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। Oh, here, word of grace is being preached to you. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन उसकी अनुग्रह की बातें का प्रचार किया जा रहा है। ঈশ্বরের বাক্যে তার অনুগ্রহের কথা প্রচার করা In হচ্ছে। Psalm 107 verse 20 it says, He sent His word and healed His people. 107 वचन के 13 वचन हम देखने पाते हैं कि वो अपने वचन को भेज के चंगा करता है। 107 संहिता 20 বলা হচ্ছে যে তিনি তার বাক্য পাঠিয়ে আরোগ্যতা দেন। The centurion told Jesus, और उस सुबेदार ने आकर के यीशु से कहा, আর সেই শতপতি যিশুকে বললেন, If you say a word, my servant will be healed. अगर तू एक शब्द बोल दे मेरा दास वहाँ चंगा हो जाएगा। আর তুমি একটি কথা বললেই আমার দাস সেখানে আরোগ্যতা পাবে। So this evening the healing Jesus is walking in the midst. आज इस शाम के वक्त में चंगाई करने वाला यीशु हमारे बीच में चल फिर रहा है। এই সন্ধ্যাবেলায় সে আরোগ্যকারী যিশু আমাদের মধ্যে বিচরণ করছে। With the word of grace. अनुग्रह के वचनों के साथ অনুগ্রহের বাক্যের He দ্বারা is sending His word to वो you. अपना वचन आपके पास भेज रहा है। তিনি তার বাক্য আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। He's telling, I am the Lord that healeth thee. वो कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। আর তিনি বলছেন আমি তোমার আরোগ্যকারী ঈশ্বর। What gospel tells? ये सुसमाचार क्या कहता है? সুসমাচার কি বলছে? Philippians chapter 4 verse 19. फिलिप्पी की किताब 4:19 वचन में 4:19 My God shall supply all your needs. और तेरा परमेश्वर अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। ঈশ্বর তোমার সকল আবশ্যকতাকে পূর্ণ করবেন। You're not going to go with your need, but you're going to be going from this place, your need being met by Jesus. आज आप इस स्थान में आपकी जरूरतों के साथ आपूर्ति के साथ वापस नहीं जाओगे, लेकिन आज यहाँ से वापस जाने के समय में आपकी सारी जरूरतों को पार करके यहाँ से वापस जाओगे। আর আপনি এই স্থান থেকে যাবার সময় আপনার সেই প্রয়োজনগুলিকে নিয়ে ফিরে যাবেন না, কিন্তু সকল প্রয়োজনকে মিটিয়ে পূর্ণতাকে প্রাপ্ত করে আপনি যাবেন। Close your eyes. अपने आंखों को बंद कीजिए। আপনার চোখ বন্ধ করুন। Jesus is here. यीशु यहाँ যিশু है এখানে আছেন। He is not with flesh and blood. और वो यहाँ पर रक्त और मांस के रूप एक देह में नहीं, তিনি
রক্ত মাংস এখানে নেই। He is in the glorified body of the glorified garment. वो एक महिमा में शरीर में एक महिमा में वस्त्र को पहन करके यहाँ है। তিনি তার মহিমময় দেহে মহিমময় বস্ত্রকে পরিধান করে এখানে রয়েছেন। The woman with the issue of blood, और वो स्त्री जिसको लहू की बीमारी से वो पीड़ित थी, আর সেই স্ত্রী 12 বছর ধরে পদগ্রস্ত যিনি ছিলেন, she said and believed in her heart and said, if I touch the hem of the garment of Jesus, I will be healed. उसने अपने मन में इस बात को विश्वास किया और अपने मुंह से इस बात को कहा कि अगर मैं यीशु के वस्त्र के छोर को अगर मैं छू लूं तो मुझे चंगाई मिल जाएगा। আর তিনি এই কথা বিশ্বাস করলেন এবং এই কথা তিনি বললেন যে আমি যদি প্রভু যিশুর বস্ত্রের স্তোপকে স্পর্শ করে আমি সুস্থ হব। If man-made garment that showed the power, मनुष्य के द्वारा निर्मित उस वस्त्र में इतना शक्ति है, মানুষের দ্বারা নির্মিত সেই বস্ত্রে যদি এতটাই শক্তি থেকে থাকে, how much more power will be there in the glorified garment of Jesus? यीशु मसीह के महिमा को प्राप्ति के उस वस्त्र में कितना अधिक शक्ति होगा। আর তাহলে প্রভু যিশুর সেই মহিমা প্রাপ্ত সেই বস্ত্রে তাহলে আরো কত বেশি শক্তি আছে। By faith you touch the garment. आप विश्वास से उस यीशु के वस्त्र को छू लो। আমি বিশ্বাসে প্রভু যিশুর বস্ত্রকে স্পর্শ By করি। faith you experience the power proceeding from the garment of Jesus and virtue proceeding from the garment of Jesus. विश्वास के द्वारा उस वस्त्र को छूने के समय में इस बात को अनुभव करो कि यीशु के वस्त्र से एक शक्ति एक सामर्थ्य निकल रहा है। আর বিশ্বাসে প্রভু যিশুর সেই বস্ত্রকে স্পর্শ করার সময় আপনি অনুভব করেন, বিশ্বাস করেন যে তার থেকে শক্তি আপনার মধ্যে বের You are being delivered. आपको छुटकारा मिल गया। আপনি মুক্তি পেয়েছেন। Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है। যিশুই প্রভু। Jesus is the only Lord who can deliver. यीशु ही मात्र एक प्रभु है जो आपको छुड़ा सकता है। প্রভু যিশু একমাত্র প্রভু যিনি আপনাকে মুক্তি দিতে He can পারেন। deliver you from all your failures. आपके सारे पराजय से वो आपको छुड़ाएगा। আপনার সকল পরাজয় থেকে আপনাকে মুক্ত করবেন। He can deliver you from all your sins. वो आपके सारे पाप से आपको छुड़ाएगा। তিনি আপনার সকল পাপের থেকে আপনাকে মুক্ত He করবেন। can deliver you from all your weaknesses. आपके सारे दुर्बलता से वो आपको छुड़ा सकता है। আপনার সকল রোগের থেকে আপনাকে মুক্ত করবেন। He is here to do that. और वो करने के लिए देखो यहाँ उपस्थित है। তিনি এখানে আছেন সেই কাজ করার জন্য। He has come to do that. और वो करने के लिए ही आया है। তিনি এখানে এসেছেন সেই কাজ করার জন্য। Believe and receive your healing. विश्वास करके आपकी चंगाई को पालो। বিশ্বাসে আপনার আরোগ্যতা আপনি প্রাপ্ত করবেন। Confess Jesus is Lord and receive your healing. आप इस बात को स्वीकार करोगे यीशु प्रभु है और चंगाई को पालो। স্বীকার করুন যিশুই প্রভু এবং আরোগ্যতাকে প্রাপ্ত I করুন। will have known the Lord. मेरे लिए कोई दूसरा प्रभु नहीं। আমার জন্য আর কোনো প্রভু নেই। Jesus is my God. यीशु ही मेरा प्रभु है। যিশুই আমার প্রভু। This God is my God. ये प्रभु मेरा परमेश्वर है। আর এই প্রভুই আমার ঈশ্বর। Go with the fellowship. आप उसके इस संगति के साथ यहाँ से लौटिए। তার সেই সহভাগিতার সঙ্গে আপনি যান। Believe the gospel that is going to be preached in the ensuing days. আর আগামী দিনে যে সুসমাচার প্রচার হবে তাতে আপনি বিশ্বাস করুন। आने वाले दिनों में जो सुसमाचार का प्रचार होगा उसको भी विश्वास You करिए। are going to be receiving great healing that you have never received ever before. कभी भी आप इससे पहले उस चंगाई का अनुभव नहीं किया। एक ऐसी चंगाई इन दिनों में आप अनुभव करोगे। আপনি एमन आरोग्यताকে পাবেন যা আপনি কোনোদিন অনুভব করেননি। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য। जीवित जीवित मेरा जुड़ा मेरा